नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे साथियों, तमाम मेरे सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त एक नए बयान के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे साथियों, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ऐ मोमिन, अपने आप को उस जहन्नम से, उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और अपने अहले वाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन जो हैं इंसान और पत्थर। अल्लाह पाक ने फरमाया है। तो मेरे दोस्तों, अपने अहले वाल को उस जहन्नम से बचाने का जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें बताया है, तो हमें चाहिए कि हम अपने अहले अयाल को और जो भी हमारे दोस्त व अहबाब हैं, ये पैगाम कुरान का हर इस बंदे तक पहुँचाएँ जो जिसको ये इल्म है। मेरे दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह पाक की तरफ से हमें रहनुमाई के लिए भेजा गया है, हदायत के लिए भेजा गया है। हम कुरान पाक को अगर तर्जमे के साथ पढ़ेंगे और अल्लाह पाक के जो अहकाम हमें कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बताए हैं, वो हमें पता चलेगा कि अल्लाह पाक कुरान में क्या कह रहा है। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौल मुबारक है कि अगर अल्लाह पाक का दीदार करना है तो नमाज़ पढ़ो, क्योंकि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, सला मेरा नमाज मोमिन की मिराज है। और अगर अल्लाह पाक से बातें करनी हैं तो कुरान पढ़ो, और कुरान इस तरह पढ़ो कि जब आप कुरान पढ़ रहे हों तो आपको मज़ा है, आपको पढ़ने में भी मज़ा है। उसकी वजह हमें मदद तब आएगा मेरे दोस्तों, जब हम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, तफसीर के साथ पढ़ेंगे, तो हमें समझ के जब पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि अल्लाह पाक हमसे क्या कह रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक को हमने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह पाक की जो बातें हैं, कुरान है, वो अगर आप देखोगे, सुनोगे, तर्जमे के साथ पढ़ोगे, जब तर्जमे के साथ सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक हमें क्या कह रहा है, हमें क्या कह रहा है कुरान पाक में। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अभी ये हालत बनी हुई है कि हम लोग कुरान पाक को छोड़ के और कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना छोड़ दिया। बज़ाहिर हम नाज़रा तो पढ़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया हमारे अंदर इतनी रच बस गई है कि हम कुरान की तरफ तवज्जो भी नहीं देते, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि वापसी का कोई भी रास्ता हमारे पास बचा ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं बार बार अपने बयानात में यही बात आपको बताता रहता हूँ कि अगर अपने रब तक पहुँचना है और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना है आपको, तो कुरान और हदीस का मुताला करो, कुरान पाक को पढ़ो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मुताला करो, ताकि आपको दीन का जो इल्म है वो आपके पास आ जाए। और अपने बच्चों को कुरान हदीस की तालीमात दिलवाओ। दुनिया की पढ़ाई आप कराते हो, किसी को इंजीनियर बनाते हो, किसी को डॉक्टर बनाते हो, ये आपके काम नहीं आएंगे। अगर आपको काम आएगा तो कुरान आलिम दीन बनाओ, बच्चों को आलिम दीन बनाओगे, यही आपके काम आएगा। इंजीनियर बना के आप इंजीनियर बना के आप पैसा तो हासिल कर सकते हो उसको, लेकिन जो आलिम दीन है वो आपके लिए सदका जारिया होगा। जिसका बच्चा आलिम दीन बन गया तो उसकी दुनिया भी है मेरे दोस्तों, उसकी आखिरत भी बन जाएगी। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ, तो आपकी दुनिया में भी आपको वो काम आएंगे और आखिरत में भी आपके लिए वही औलाद आपके लिए सदका जारिया होगी। जब आप मर जाओगे तो वही औलाद, जो आप नेक औलाद छोड़ के दुनिया में जाओगे, जो आलिम दीन बन जाएगा या हाफिज़ कुरान बन जाएगा, वही औलाद आपके लिए कब्र में भी राहत आपको मिलेगी और कल आखिरत में भी अल्लाह पाक के आगे आप सुरखरू होंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को
مدرسہ میں داخل کرو، انہیں عالم دین بناؤ، انہیں حافظ قرآن بناؤ۔ ٹھیک ہے، آپ کے اگر بیٹے زیادہ ہیں تو کسی ایک بیٹے کو کم از کم آپ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ پاک کے لیے چن لو۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے اندر ہوگی۔ جب منبر رسول پر بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے تو ثواب آپ ماں باپ کو ہی ملے گا، کیونکہ جو بھی بچہ عالم دین بنے گا وہ ایک معاشرے میں ایک معاشرے میں دین کا نور پھیلائے گا۔ عالم دین کی میرے دوستوں بہت ہی بڑی شان ہے۔ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، تاکہ ہمارے معاشرے میں دین کا علم جو ہے پھیلے اور دین کی روشنی پھیلے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں کو تعلیمات جو ہے دنیاوی تعلیمات دلواتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سب دوستوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، تاکہ آپ کے علاقے میں، اگر آپ کا بچہ آپ کے علاقے میں 15-16 سال جتنا بھی جو کورس ہے عالم دین کا وہ کر کے جب آئے گا تو وہی بچہ منبر رسول پہ بیٹھ کے پورے علاقے کی رہنمائی کرے گا، پورے علاقے کو عالم۔ میرے دوستو، اس وقت ہمیں عالم دین کی، خاص کر ہمارے علاقے میں کمر مشانی کی میں بات کروں تو ادھر ہمارے علاقے میں کوئی عالم دین عالم نہیں ہے، کم ہی علماء ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علاقوں کو عالم دین کی بہت ضرورت ہے۔ میرے اپنے علاقے والوں سے یہ اپیل ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ۔ حافظ قرآن تو ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں زیادہ ہیں، لیکن اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کر کے عالم دین بناؤ۔ عالم دین کی ہمارے علاقے میں بہت کمی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم اپنے بچوں کو اور حافظ قرآن بننے کی توفیق دے اللہ پاک ہم کو، اور ہمارے بچوں کو اللہ پاک عالم دین بنانے کی ہمیں توفیق دے، تاکہ ہم دین کا جو علم ہے وہ اپنے علاقے میں ہر جگہ میں پہنچا سکیں۔ ہمارے بچے ہی ہیں مستقبل میں میرے دوستوں جو عالم دین بن کے اس علاقے کو دین کا علم جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے جو دوست مجھے سن رہے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ تو اس بات پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبی اور اللہ کے احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کے ساتھ میرے دوستوں میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو میرے دوستوں پسند آئی ہے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اس کو تاکہ تمام آنے والی جو ویڈیو ہیں میری آپ تک پہنچ سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔